हाय फ्रेंड्स मु रश्मि आपण मानक रश्मि टीवी स्वागत जनाऊँगी। तो फ्रेंड्स सामग्रिक प्रगति पत्र ताकू केमिति सठिक ढंग से आपण प्रस्तुत करेंगे। विशेषकर तृतीय चतुर्थ पंचम श्रेणी दुई प्रकार सामग्री प्रगति पत्र मिलता है। गोटे आपणकर प्रथम रु द्वितीय श्रेणी पर्यंत गोटे रही आ गोटे तृतीय चतुर्थ पंचम श्रेणी जोटा कि तृतीय चतुर्थ पंचम श्रेणी रही पिंक कलर एवं प्रथम और द्वितीय श्रेणी ब्लू कलर रही। तो ये पिंक कलर जो नहीं आसी आपणकर तृतीय चतुर्थ पंचम श्रेणी सामग्रिक प्रगति पत्र जो रही केमी फिलअप करेंगे तार लाइव नहीं आसी अनुरोध वीडियो को शेष पर्यंत देखूँ। वीडियो देख सारापर वीडियो पसंद आसिले वीडियो हृदय लाइक कर दिंतु। ता सहित आपंकर सांगसाथी मानक वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक माध्यम शेयर करने बिल्कुल भी भूलु ना। ता सहित एवं सुधा जब चैनल टी सब्सक्राइब करना सर्वप्रथम चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु एवं पाखे आसुवा ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन टी प्रेस कर दिंतु जहाँफल कि ये लेटेस्ट अपडेट सर्वप्रथम आपण मैंने आम चैनल माध्यम पाइपर। डेरी नक सामग्रिक प्रगति पत्र केमिति प्रस्तुत करेंगे देखि नवा। तृतीय चतुर्थ पंचम श्रेणी साधारण तथ्य जिला ब्लॉक विद्यालय नाम यूडाइस कोड अवस्थित सहरांचल बा ग्रामांचल मातृभाषा शिक्षार्थी नाम श्रेणी देवे बापा संपर्कित तथ्य लिखे माँ संपर्कित तथ्य देवे भाई भौणी संपर्कित तथ्य पढ़ुवा श्रेणी स्वास्थ्यगत तथ्य देवे उच्चता केते ओजन केते स्वास्थ्यगत समस्या जदि किसी थाए समस्यार विशद विवरणी उपस्थान लिखिदेवे 2025-26 मसीह एप्रिल मासरे कार्य दिवस 17 मे मासरे छुट्टी थाए तेणु नील जून मासरे 8 जुलाई रे 24 अगस्ट रे 22 सेप्टेम्बर रे 24 अक्टोबर रे 19 नवेम्बर रे 22 डिसेम्बर रे 18 जनवरी रे 25 फेब्रुआरी रे 23 मार्च रे 22 मोट 224 दिन वर्किंग डे रही। से पिलाटी यही ऊपर जो आपणकर कार्य दिवस रही सबु श्रेणी सामान र 2025-26 मसीहार किंतु उपस्थित दिवस एप्रिल रे पिलार अनुजाई आपण लिखे जोटा कि 199 दिन होतापर भाग 2 आइला जो थे कि विभिन्न विभाग रे शिक्षार्थी दक्षतार मान निर्धारण करेंगे। विभाग दक्षता मान निर्धारण तो मान निर्धारण पुणी केमिति हेबो गठनमूलक 1 समाप्ति सूचक 1 गठनमूलक 2 समाप्ति सूचक 2 प्रथमे स्वास्थ्यगत विकास देछि आवश्यकता अनुसार नियमित व्यवधान रे खाद्य पानीय ग्रहण करवा जदि FA1 रे भल करछि ए देबे SA1 रे भी भल करथिले ए FA2 रे भल करथिले ए SA2 रे भल करथिले ए से भली अंग चालना करी लंबडिया उच्च डिया दौड़ी डिया आदि प्रदर्शन जदि टिके भल नथिबो बी देबे बी सी डी पर्यंत दे पारिबे। ठीक भाव में ड्रिल और मार्चिंग कार्य करवा पद्मासन सुखासन आदि आसन को प्रदर्शन करवा से भली सामाजिक आवेगिक विकास रे प्रार्थना मध्याह्न भोजन एवं विद्यालय अन्यान्य कार्य को श्रृंखलित भाव में करवा ताकू आपनकर ग्रेड देबे 4टी जाक ग्रेड देवे विद्यालय रे समस्त सहित उपयुक्त शैली रे कथबार्ता करवा और सर्वदा खुशी रे रहिबा जोड़े कि ग्रेड देवे स्वतःस्फूर्त भाव में कार्य अंशग्रहण करवा सेवा मनोभाव प्रदर्शन सह कार्य संपादन करवा चतुर्पार्श्व प्राकृतिक परिवेश को सफा रखा और अन्य को सफा रखा को सचेतन करवा अन्य कौन नूतन दक्षता थिले ताकू मध्य लिखिपारे से भली कला और सौंदर्यबोधर विकास दक्षता गुड़िक देछि कागजरे अदरकारी जिनिस को नहीं विभिन्न प्रकार खेलना घर करना जिनिस तैयारी करवा मुरुज और चाउल चूनारे झटी बा चिता पकाइबा देखुथिबा दृश्य घटनार चित्र अंकन करी रंग देवा नाटकर संलाप गुड़िक उपयुक्त ढंग से कहवा विधि मुताबक जातीय संगीत गान करवा और सम्मान प्रदर्शन करवा से भली बौद्धिक विकास रही दक्षता गुड़िक पढ़े दक्षता को पढ़ी आपणकर ग्रेड देवे। तापर बौद्धिक विकास भाषा 2 इंग्लिश कम्युनिकेट्स विथ कॉन्फिडेंस रीड्स विथ फ्लुएंसी कॉम्प्रेहेंड्स व्हाइल रीडिंग राइट्स अप्रोप्रिएटली बाय एंड क्रिएटिविटी uses functional grammar appropriately any other new competency। बौद्धिक विकास गणित संख्या और गणित संपर्कित धारणा को बुझा परिमाण बा माप को चिन्हट करवा विभिन्न ज्यामितिक आकृति को चिन्हट करवा गाणितिक संरचना को बुझा गाणितिक समस्यार समाधान करवा मौलिक ज्यामितिक धारणा को बुझी समस्या समाधान करवा
ସେଭଳି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସାମାଜିକ ପାଠ, ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରୁ ଶିଖିବା, ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଚିନ୍ତା କରି ବିଷୟର ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ବୁଝିବା, ପରିବେଶ ପ୍ରତି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳାଫଳକୁ ଜାଣି ମତାମତ ଦେବା। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ବିଜ୍ଞାନର ସେଭଳି ଦକ୍ଷତା ରହିଛି। ତାପରେ ଭାଗ 3 ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବିଶେଷ ଦକ୍ଷତା ବା ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ବିଶେଷ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଦିଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା। ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ବିକାଶ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିଭା କ'ଣ ରହିଛି ନା ନିଜ ଶରୀର ସଫାସୁତୁରାର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଓ ସହାୟତା କ'ଣ ନା ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ସଚେତନତା ଓ ପରାମର୍ଶ। ସାମାଜିକ ଓ ଆବେଗିକ ବିକାଶ ନା ନିଜ ଭାବନା ଓ ଆବେଗକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ରହିଛି ନା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସହଯୋଗ ଶିଖାଇବା। ତାପରେ କଳା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ବିକାଶରେ ନା କଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ଧ୍ୟାନ କ'ଣ ଦେବେ ନା ଅଭିଭାବକଙ୍କର ନିୟମିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ରହିବ। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଭାଷା 1 ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ ରହିଛି ନା ନିଜ ଭାବନାକୁ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ପଢ଼ା ଲେଖା ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ନିୟମିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଭାଷା 2 ଇଂରାଜୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଅଟେ। ବ୍ୟାକରଣ ଓ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ ଆବଶ୍ୟକ। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଗଣିତ ନା ଗଣିତରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଅଟେ। ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଭଲ କରିପାରିବେ। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସାମାଜିକ ପାଠ ନା ପାଠ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଓ ଶ୍ରେଣୀ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଘଟଣା ସ୍ଥାନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଓ ନୂତନ କଥା ଜାଣିବାରେ ଆଗ୍ରହୀ, ଯାହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚେତନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟତା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଭାଗ 4 ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସ୍ୱମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ଏଇଠି 2ଟି ଦେଇଛି, ଗଠନମୂଳକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 1 ଆଉ ଗୋଟେ ଗଠନମୂଳକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 2। ଏଇଠି ଆପଣ କେବଳ ଟିକ୍ ମାରିବେ। ମୁଁ ହାତ ଧୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ ସବୁବେଳେ ନା ବେଳେବେଳେ ନା ଆଦି ନୁହେଁ। ତ ସବୁବେଳେ ଉପରେ ଟିକ୍ ମାରିଲେ। ଗଠନମୂଳକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 2ରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁବେଳେ ହାତ ଧୋଉଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଟିକ୍ ମାରିଲେ। ତାପରେ ଭାଗ 5 ସହପାଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝି ସହପାଠୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝି ଉତ୍ତର ଦେବେ। ମୋର ସାଙ୍ଗ ହାତ ଧୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ। ଯଦି ଗଠନମୂଳକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସବୁବେଳେ ଆସିଛି, ଗଠନମୂଳକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପଚାରି ବୁଝି ଟିକ୍ ଦେବେ। ତାପରେ ପିତାମାତା ବା ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପିତାମାତା ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସାରଣୀରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ପୂରଣ କରିବେ। ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ପିତାମାତା ଅଭିଭାବକ ନିଜେ ସାରଣୀକୁ ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉକ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିକଳ୍ପଟି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସେଥିରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବେ। ପିତାମାତାକୁ ଏଇଟା ବୁଝି ଠିକ୍ ଦେବେ। ମୋ ପିଲା ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଓ ଠିକ୍ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ। ଯଦି ଗଠନମୂଳକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସବୁବେଳେ କି ନା ନାହିଁ ତାକୁ ବୁଝି ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତାଙ୍କ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ 1 essay 1ରେ ଓଡ଼ିଆରେ କେତେ ରଖିଛି, ଇଂରାଜୀରେ କେତେ, ଗଣିତରେ କେତେ, ସାମାଜିକ ପାଠରେ କେତେ, ବିଜ୍ଞାନରେ କେତେ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନରେ। ସମାପ୍ତି ସୂଚକ 2ରେ କେତେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଲେ। ଭାଗ 8 ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ମନ୍ତବ୍ୟ। ଯେମିତି ପିଲାଟିର ନାମ ଲେଖିଲେ, ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଗ୍ରହୀ ଓ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାନୁଛନ୍ତି ଓ ନିଜ କାମକୁ ସମୟ ମତେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱାକ୍ଷର ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର ସାଇନ୍ କରିବେ। ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦସ୍ତଖତ କରିବେ। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ଼ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଜିକା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକିରେ ଶେଷ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାବା, ସେଥିପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।